Hi! Hi! Sabi mo, hi! Sabi mo, hi Priya! Sabi mo, hi! Hi Priya! Hi! Hi ka kay Lolo, dali. Like kiss, dali. Ay, bibili tayo, bibili. Bibili? Nguso daw ng baboy, nguso Paano daw ng daw baboy. nguso? Nguso? I-kiss mo daw sila, i-kiss mo, i-kiss mo. Kiss. Oh, kiss mo daw, kiss. Kiss. Sabi mo, hi! Sabi mo, hi Daddy! Happy. Sabi mo ka. Daddy. Hi, Pin. Bye, Priya. Ay! Sabi mo. Ay! Paano daw dan? Tayo nga, tayo, tayo. Paano daw dan? Dance. Wow, sexy. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Paano daw sexy? Wow! Sexy. Ang galing! Parang sexy muna. Wow, sexy. Priya, tingin ka dito kay Papa. Wow, sexy. Okay, paano Nasayaw, sayaw, nasayaw. Giling na giling. Wow, sexy. Galing, galing. Sabi mo daw, Priya, Priya, hi Daddy! Daddy! May sound ba to? Sa ano? Sabi mo, Daddy! Ay, Priya, tingin ka muna kay Papa. Ay! Ay! Akin na talaga. Tingin ka kay Papa. Hi, Priya, Daddy! Hi! Priya, gayahin mo si Papa. Tingnan mo ako. Be, be, be. Labas dila. Labas daw dila. Ah, sexy. Sabi mo, utang. Utang. Enjoy. Cinta. Inom. Isa. Sabi mo, isa. Inom. Isa. Bango, gusto ko makamatan ko. Sabi mo, hi. Trabaho. Tanghali. Priya, tingin ka kay Papa. Hi. Tingin ka dito, oh. Tingnan mo to, oh. Picture daw ngiti. Saka ayaw ko pagkain eh, hindi masustansya. Sabi mo, flying kiss mo si Lolo. Kailangan Flying kiss. pagkain mo maano. Teka, doon ka sa malayo. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss. Dito ka, dito ka. Dali, tawag ka kay Mami Nina. Hi. Ah, dali. Flying kiss ka, flying kiss. Hi. Flying kiss. Hi, Lola. Hi, Lola. Ikaw na. Oh, Diyos me. Ang bango na Man. Sabi mo, hi. No, saan? Nawa ba si Malibog nga yan. Si Mama ba naman yung nakita nakatapos eh. Paglabas sa bahay niya. Ay, pwede. Ay, pek. Oh, siya. ano yan? Ano yan? Aha. Mataas yan. Ganda ng register sa Ano? Wawa. King Kong. King Kong. Ayaw si King Kong, di ko na nadalaw. Kawawa naman. Uwa. Paano daw muna ang tan 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 tan. Paano daw beautiful eyes? Beautiful eyes daw. Ayun. Ay. Nguso baboy. Nakita mo. Ninang. Paano daw yun? Paano daw yung beautiful eyes mo? Paano yung beautiful eyes? Paano? Wow! Paano nguso baboy? Nguso. Pakita mo sa camera. Pakita mo. Nguso ng baboy. Paano nguso ng baboy? Paano nguya ni... Paano nguya ni Mama Lita? Ni Lola Lita? Paano nguya ni Lola Lita? Paano mo na yung nguya? Ni Lola Lita. Nguya ni Lola Lita. Lola. Nguya ni Lola. Paano daw kagat ni Lola? Kagat. Ayun. Hindi. Paano yung nguya? Tingin ka doon. Dalo ko sa camera. Sabi mo, menge. Piso. Picture. Bibili. Billy. Biligatan. Picture. Beautiful eyes. Isa na lang, beautiful eyes. Paano mo na beautiful eyes? Beautiful eyes muna. Priya. Asan daw kilikili mo? Taas kilikili. Taas kilikili. Priya, oh. Daga. Hoy, sabi mo, Daddy. Sabi mo, Daddy. Hi, Sabi mo, Daddy. Ay, dali, oh. Mami, Ninang, oh. Hi, Daddy. Ikaw nga. Ikaw nga. Hi, Daddy. Tingin ka dito. Hi, Daddy. Flying kiss mo muna. Flying kiss daw, flying kiss.
Flying kiss daw, flying ayaw kiss. mo na, magagalit ako. Flying kiss muna, dali. Hi, doon ka tumingin sa camera. Hi. Flying kiss, Hi, flying kiss. Daddy. Hi, Mommy. I love you. Hi, I love you. Mamaya. I love you muna kay Mommy. Sabi mo, love you. Daddy. Tama na, tama na. Paano ba i-record yun? Baka naman hindi mo naka-record yun. Ano, rec? Baka naman. Upload mo mamaya.